Bienvenidos un día más, un día menos a este humilde canal. Vamos a continuar por donde lo dejamos con Open Road, ese juego de aventura narrativa que pusieron en el Game Pass. Y bueno, no le voy a quitar mérito por el apartado artístico y técnico, pero vamos, es muy aburrida. ¿Para qué vamos a callarnos? Pero vamos, vamos a ver. Nos quedamos donde la furgoneta. Es que como entró nuestro colega piano y nos pusimos a jugar al pal, no me acuerdo muy bien si he cogido la llave de aquí o no. A ver. Wow. Brutal, Lori. Brutal. But kind of fair. A ver, querida Opal, ¿recibes mis cartas? ¿O es...? Espera, no he sabido nada de ti desde que me contaste lo de Kurt. Y yo te escribo cada semana. Las cosas en el parque son un rollo patatero. La gente guay se ha ido. Así que ahora solo estamos Gordon, yo y los tontos de Sandusky. Los tontos, ¿sí? Si no recibo nada tuyo, por el ojo, tío, asumiré que estás demasiado ocupada con Kurt para escribirme. Menos mal que al menos una lo está pasando bien. Es que cerrar el ojo queda fatal el vídeo, pero es que así veo. Es que como este no veo, estoy como una tela, pues se me pone como... se me acopla las dos visiones. Menos mal que al menos una lo está pasando bien. Ya te hablaré cuando empiece la escuela. Supongo que si no estoy muy ocupada. Lori. Vale. Wow. Mom was even into theater back then. Huh. Y esto me gustaría meter... Ah, esto es salir la furgoneta. Find anything? Nope. No. Vale, no me acuerdo qué tenía que hacer. Por aquí no podíamos pasar, ¿vale? Por aquí no podíamos pasar. ¿Hay una escopeta? ¿Por dónde he pasado? Ah, por ahí. ¿No puedo correr? En este juego no podíamos correr en este juego. No. Vale. Claro, vengo de jugar al Warzone Express y se estaba todo el rato corriendo. Ahora es como... Corre, perra, corre. Creo que tengo la llave. Sí. Ah, door. We meet again. But this time, I'm ready for you. Vale, cogimos la llave del anterior gameplay de la guantera, ¿vale? Hey, good work. Thanks, Mom. Vale. ¿Y ahora qué? Hay que... Una Biblia. Biblia ilustrada. Pues vale. Si no me va a... Eso lo dije en el anterior gameplay. Si no me va a aportar nada, no me dejes interactuar. Mirar mejor. ¿Pero lo puedo abrir o no? Oh, my mom loved this desk. I remember when she brought it home from the flea market. Jeez, how many desks did Grandma have? Uh, kind of a lot, I guess. I mean, she was a writer. She liked to move around. Well, let's see what she was hiding in here. Ugh, it's locked. This gives me an idea. Vale, la llave del The diario, little ¿no? key? From Grandma's diary? Right. Vale. Abrir. Le. Te mandamos nuestras condolencias. Te acompañan el dolor. Janet y Michael Richard.
Acompañado de sentimientos que le notó mucho su pérdida. Helen, no puedes dejarme aquí. He hecho todo esto por ti. Todo por ti. No, y también por las niñas. O Tengo el derecho. Dale la vuelta. Claro, esto es un telegrama. Me imagino. Vale, sí. Dale la vuelta. Ah, oye, mamá. Vale. What's that? I'm sorry. What? What does he mean? When he says those are his kids? Was Grandpa Leo not your real dad? Could that have been why he was trying to run away with you in August and Grandma Helen? I can't even imagine. Look, Mom. Look. This one. This note. It has a return address. Pierre Lautrec. Box 9, Hop2 Lake, Carndale, Ontario. We should go check it out. What? No. No? But... Tess, we already drove however many hours up here and dug around getting dirty and all this stuff. I'm not driving us to Canada based on some return address from over 30 years ago. We have the rest of the house to pack up, and I still need to call the electric company to schedule our end of the service, which I probably should have done sooner, and... Mom, stop. This is your father we're talking about here. It's about who you really are. It's about who I really am. Was my grandfather really my grandfather? Who was this guy? Who are we? These are big questions, Mom, and you're just gonna turn around and drive home? Okay, listen. Yes. Hey, I'm not doing this because of your sterling rhetorical Me skills. acepto que tengas You labia. didn't win this one. I just happen to agree with you. I do want to know who my mother might have been mixed up with, and why she never told me about it, and who my real father is. And if we go check out this address, we might find nothing. But we might find something. So if one more day of driving is all it takes to find out one way or the other... Then why not, right? Joder. No sé Glad I could convince exactamente you. en qué ubicación de No, Estados you just Unidos están en el puto happen to mapa be right. ellas, pero vamos. Exactly. Nada. Glad you came around to see things my way in the end. Okay. Should we get going? It's getting dark. Yeah. Let's find somewhere to stay for the night. We'll look up directions. Get back on the road in the morning. Hotel night. We're getting room service. Thank you, Mom. Best weekend ever. But we didn't find that hidden fortune you were so excited about. Yeah. Maybe it's on the other side of the border. Maybe. Come on, let's get out of here. Vale, ahora hay que ir al coche, me imagino yo, ¿no? Joder, el botón de correr lo han podido incluir. Cabrones, macho. Para que haya un poquito más de sonido. Dale. All right. Time to order that room service. This is not the kind of place that has a room service. I'm sorry. What? Hotels do room service. This is a motel.
Just like the summer place was a mobile home and not a trailer. Right. But the other way around. But there's a restaurant and lounge right next door, though. I'm gonna head down there and get us dinner, okay? And I'm going to have a cocktail while I wait. It's been a long day. I'll be back with something to eat soon. Well, alright. That's almost like room service. What do you want to eat? Oh! Burger? Burger it is. Do your homework. ¿Eh? Vale. Vale, no teníamos dinero. ¿Con qué lo vamos a pagar? A pagar, sí. ¿No puedo andar por los botones? Juego la Biblia. El padre no está haciendo nada, está buscando a ver cómo sobrevivir y ya está, yo creo. Joder. Sí, en algún lugar tengo sirope de alce. Cuando lleguemos a la casa te llamo. Papá. Joder, tío. Sí, métete el móvil en el bolsillo ya, macho. Muchas gracias por ese follow, J. Mencal. Espero que no tenga que hacer los deberes yo. Hey, it's burger time. How's that homework coming along? ¿De Canarias? Fine. ¿Qué estás? How's ¿De the fiesta restaurant? para estar Overpriced. despierto o qué? But I guess that's the price you pay for convenience. Here's your burger.
Thanks. Pues nada, se Enjoy. llama Open Road, I'm que gonna está en el call Game August. Pass. Una Tell her aventura I said hi. narrativa, pero vamos, August, no es muy allá. guess where I am? Las hay mejores. At a motel in Tenemos Powhatan. ahora tenemos que Tess averiguar and I took a little quién road es el trip. padre de nuestra She says madre y hi. cosas así. We paid a visit to the old summer house. You remember the summer Acabas de terminar de house? trabajar. Mobile ¿Guardia de seguridad o algo? ¿Nocturno? Yes, it's still there. Anyway, we came away with some questions about Mom and Dad. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Terminado los deberes? Do you think, could Dad have... Bueno, la Ice Strain Yeah, she's here. es una obra Hold on. maestra. Vamos, She wants to talk to you. Esto no I'm le going roza. out for a smoke. Back in a few. La Ice Strain es la hostia. Hello, Teresa. Hi, Aunt August. This is all La Ice Strain es una historia narrativa, pero por lo menos hay gameplay. pretty Juegas. crazy, huh? Sientes que juegas aquí Yeah, that's one word for poco. it. How Sobre do todo el you primer feel Life about it? Strain, la hostia, la tengo en edición coleccionista. Hostia, no me he enterado. Estaba hablando contigo y no me he enterado. Me parece I think it's emocionante. pretty exciting. Yeah. I mean, it's a bigger deal for you and Mom. I just think, I don't know, it's just kind of, it's like seeing a whole new side of Grandma, now that she's gone. Yeah. I was still pretty young when our dad died, so I think it's a lot harder on your mom than on me. I never really No, a mí knew también, him. pero hay algunas que I'm se sorry. pasan de palomiteras. Alright. De I've spent enough on que therapy sientes to que no almost be juegas. La over Ice it. Strain juegas. Did you guys find anything? Aunque hay out diálogo, there? interacción de diálogos, pero por lo menos Been estás since we were jugando. kids. ¿Sombrocaso? Sombrocaso. Creo que era. We found your old friend, Nightshade. Ah, el amigo imaginario. Nightshade. I'd forgotten about him. Está hablando con la Kind tía. of a Es que no, spooky name. no me he enterado que con quién está hablando. August es la I tía. was a spooky kid. You know, our dad dying really did shake me up. Nightshade was to try and fill Sí, that void, I un guess. tildado me mola. Dark Picture. That must have been hard. Yeah. What about the house? A ver, What lo was que it le like? falta a Dark Picture es It was pretty beat up. Yeah. darle un poquito de toque I'm surprised it survival was still horror. Porque la standing. verdad es que es. I guess part Lo, of me hoped we lo could just move out único, there. el objetivo que te pone el juego es intentar Move out rejugarlo there? para que vivan Oh todos. my gosh. You're breaking my heart. You'd Tienen- rather eso live eso in sí the que es middle of demasiado, nowhere than in demasiado Chicago? narrativo. Demasiado también. Mola What? por las With temáticas, me, pero es in muy the townhouse. Didn't your mom say? demasiado narrativo. No. What about Mom? Can she stay with you? Of course, both of you, but she doesn't want to. Y me What do molan, you ¿eh? mean? Little House. El único que no tengo es el de los militares. Lo he Look, visto en YouTube, You should talk to her pero el de los about it. militares no me hizo It mucha isn't my gracia. place. Why Una didn't... mezcla hold entre on. The Descent Work con is calling. vampiros. I gotta go. Love you, Teresa. Love you too, Aunt August. O la tía o sabe algo o no quiere decir nada. Vale, mira mensajes. Hay más mensajes. Este debe ser nuestro novio, ¿no? ¿Y ahora qué? Yo creo que lo que le falla a esos juegos, lo que digo, está muy bien que elijas la cinemática por encima de Quarry. De Quarry tiene un reparto de la hostia. Tiene actores, tiene actorazos. Tienes a Ted Raimi, el hermano de Sam Raimi, el director. Y de todo, pero le falta gameplay. Yo que sé, algún momento de disparar o algún puzzle o algo. Algo. Es que a mí solo hablar. A ver, hay historias que, bueno, pues sí, como las de Walking Dead, ¿no? La de Telltale, ¿no? La de Batman. Que son historias narrativas, pero bueno, hay algún momento que tienes que hacer un puzzle o tal. Pero es que. Los de Dark Pictures se pasan.
Está bien Oh, yeah. porque te atrae la Definitely historia, pero stealing vamos. these. Y la del hotel, la del hotel por lo menos, algo tienes que hacer. Algo. Hay un momento que tienes que hacer alguna movida, pero vamos. No sé coño estoy haciendo. Esta hamburguesa es que tengo que esperar salir del hotel. Es que no me he dado cuenta. Estoy hablando de Quarry muy bueno. Como peli. O sea, eso me lo pones en una peli y vamos. Ir a buscar a mamá. Ahí salga. Ah, hay que buscar a. De Quarry muy buena. Y la del And hotel Jocelyn is también. looking La del at him, hotel, and la it's hostia. so obvious that she forgot No, her sabía line. cómo Of course she did, because interactuar she con la only got a gente. book a few days before, and he's just staring at her. Uh-huh. And Todd needs her to Sí, say it, tampoco- otherwise the whole scene ya que makes no no empiezas a ser una sense, and persona it's que dead lo que empieza va a quiet. cabo. It's opening night, and so then she just says, "Who are you? Si no The te Pirate queda of mucho Penzance?" de la historia. Tess, What? are you even listening to what I'm Pues la verdad que no saying? te estoy escuchando Yeah. nada. Ni Tess ni Pirates yo. of the Caribbean. I'm listening. Ya es Caribe. If you want to just drive quietly for a while, that's fine. I can do that. Joder. La voy a interactuar con el móvil. Joder, tío. Abrir guantera. Wait, where's my cell phone? Ah. Did I leave it in my backpack? Ahora hay un accidente de coche. Bueno, vamos a cerrar la guantera. Oh no. What? My cell phone. I left my cell phone at the hotel. Are you sure? Yes, I looked everywhere. It's not in the glove box. It's not in my backpack. I don't have the charger either. I must have left it on the charger at the hotel. Tenemos que volver a por él. Tenemos que volver a por él. Necesito mi móvil. I need my phone. Tess, we have been driving for over an hour already. We are not driving all the way back to the motel just so you can have your phone for one day. You don't understand. Ah, es Francine. Se llama así el novio. Francine. O a lo mejor es una tía. Y esto ya es la... Es su pareja. No lo sé. It might be gone if we don't go back for it. I'm sure it'll be in the motel Lost and Found. We can pick it up on the way home. Mom, we have to turn around. We haven't been driving for an hour. Yes, we have. We left 1 hour and 18 minutes ago. Well, we can drive faster on the way back. I am not breaking the speed limit and getting pulled over and getting a ticket because you can't wait till tonight to You get know, I wouldn't have left my phone there if it wasn't for you. You were lying to me. And I was so distracted. Me estaban And mintiendo. now you won't even go back and... Hold on. I was lying to you? When was I lying to you? You didn't tell me we could stay with August. Yo soy la madre y Why la would you bajo. just Toma, baja. lie to Haz me and say auto-stop. August was unwilling to help us? I didn't lie. She doesn't want to help. Helping would be buying the house, and when I asked, she said no. But she offered to let us stay with her. And I said no. There's a million reasons why that's a bad idea. Ah, At least vale. we'd be sleeping in a bed and not a car. We aren't gonna sleep in the car. I'll figure something out. Aren't you concerned? We have no plan. You have no plan. I have a plan. Money might be tight, but it's not like I don't have a job. A ver, es que el juego empieza de que vas a vender la casa de tu abuela, que no la quiere la madre. Y claro, le va fatal. Ella trabaja en una... como una ¿cómo se dice esto? Una escuela de teatro, algo de sobre el teatro. Y le va fatal, el padre se han separado y tal. Por eso dice que va... O sea, quiere vender la casa de la abuela y vamos a dormir en el coche y vamos sin plan a ningún sitio. Dice que tiene un plan, algo se le ocurrirá. Pues no tiene ningún plan.
¿Qué te interesa tampoco lo que hago? Lo que hago. Why are you so disinterested in my business? Excuse me? You don't ask me anything about what I do. I have a lot going on right now, No, me Tess. estoy intentando You're coger always talking la about the respuesta theater, but when que... I talk about what I'm menos working grosera I'm soy. on, sorry, honey, but I can't just drop everything to learn about websites. at least Dad. Don't bring your dad into this. Why not? Why can't we talk about Dad? Actually talk about Dad for once. The divorce, I don't want to have this discussion right now. Fine. You don't want to have this discussion? I'll just find out when I go to Nevada. What? When I see Dad when I go next month. You're not going to Nevada next month. Yes, I am. I already have the tickets. What do you mean? With what money? From my business, I'm going. From your business. I can't believe you. That you would go behind my back? If you just told me what was happening, I wouldn't have to. I wouldn't have to ask Dad to tell me the truth. The truth? Please. Oh, so that's what this is all about, huh? You want to know what's the truth? A ver, ¿cuál es la verdad? Fine. Here's the truth. The divorce wasn't mutual. I divorced him. You. Vale. Your father announced he was going to Reno to become a full-time gambler and expected me to say, "Oh, sure, honey. Feel free to abandon me and my daughter and dying mother to try out your next get-rich-quick scheme." What? What kind of person would think a marriage could work with that kind of distance? So then I have to be the bad guy, just like always. He gets to run away and be the fun parent, and I have to be the mean mom and do all the work. So I divorced him. I'm sure he's just No, as si el proud padre of his por new mensaje job as I tampoco am, que and that's sea why la you're hearing panacea about el it padre, now. So sure, go to Nevada, ask him all about it. I'm sure he'll tell you the truth. A ver, no solo he perdido el teléfono, sino que encima me he peleado con mamá. Menudo asco. Pues nada, ahora nos sentaremos aquí en silencio hasta que lleguemos a la casa flotante esa. Qué viaje tan divertido. Que se note el sarcasmo. Muy bien. ¿Y ahora qué? Ah, mira, podía hablar. Pero vamos. It's a dead end. It's not a dead end. We just have to get out and walk. Where, Tess? I don't know. I'm trying to figure it out. Vale. I think it's through here. Creo que es por Thanks aquí, for ¿vale? the Por cierto, help, gracias by the por way. ayudar, ¿vale? Look, I know you're upset. We both are. Let's just get in, see what we can find about Pierre, and get out. Before I change my mind. Sí, ahora que estamos en Canadá. Agreed. Aunque tiene que ser verano, ¿no? O una parte que no hay nieve. A ver, bueno, parece que por fin hemos llegado a... por fin hemos logrado llevarla a la casa flotante. Papá. Vale. Ujú. ¿Esto que está nevado o que la han quemado? A ver. Whitson, Loutre, Pinot, Grandier. Bueno, claro, en Canadá se habla francés. Pues, tío, que no identifico si es nieve y si es barro, no sé. En Canadá hay Sí, es triste. En teoría han averiguado una carta en casa de la casa de verano antigua de su abuela, de que resulta que su abuelo no es su abuelo y que el padre de verdad estaba aquí. Por favor, recuérdame. A ver. Por favor, recuérdame. Este es la facultad de todos los residentes. La pesca. Regresar. Por favor, borrar. A ver. Pierre! Pierre. Pierre was here. Looks like we're on the Muy right triste, track. sí, tío, sí. Bueno, estaba en Canadá, pero escribían en inglés. Coger el plato. ¿Por qué? Ahí vamos.
Bueno, lo he dicho bastante en el gameplay. Bueno, tú no me habrás oído. Que si no me vale para la historia, no me dejes cogerlo. ¿Por qué? ¿Por qué se puede coger? ¿Para qué se puede coger? Yikes. Somebody has anger issues. Couldn't just set down the knife gently, could ya? Vale. ¿Por qué? No, si no puedo entrar. Si no es un ítem para abrir una puerta o algo, ¿para qué se interactúa? Para marear. Sí, es para entretener al personal. Yo creo que aquí naranjas. Y tampoco han hecho un botón de correr. Oye, mamá. ¿Y cómo puedo bajar aquí? How are we supposed to get on board? Maybe Or there's subir. something around here we can use. O sea, va a haber gameplay. Queremos llegar a la casa flotante. Puede que haya debajo. Podemos usar a cruzar. Bueno, a ver. Puede ser el bote este. Puede ser útil. Pero vamos, yo creo que yo puedo saltar desde ahí. A ver, el bote este. Ah, pues no, el bote no. Este Goti. Este es el nuevo Final Fantasy Remake. Vale, la mierda esta no. No sé si volver a subir. Es que dentro... El cuchillo para cortarme las venas. Mira, esto puede servir. A ver si esto interactúa. A ver si... This is so stupid. Esto lo más que hemos hecho de trespassing. gameplay. We need to go back home. But we... What if you fall off and break your neck, Tess? Buah. Or who knows what's even in that boat? Or if the floorboards are all rotted, or... Y si te caes te rompes el cuello. we're Como la already tía here. va a And the pasar trailer haciendo el home- pino, Mobile home. pues caerá de cabeza. The mobile home was fine. I just think if we go back now, what's the point? Don't you want to know what happened to Grandma? To find Pierre? Okay, fine. You stay here, and I'll see what I can find. No, you can't go in without me. Don't tell me what I can't do, Tess. No matter how grown up you Claro, think you might la be, niña es muy I'm torpe, still puede your romper el mother. cuello y la I- madre con 40 tacos You're pesa menos I'm que la sorry, I niña just- de 16, ¿no? We've done all of this so far together. I just don't want to give that up. All right. We'll do it together, but I should go first. No, I should go. No way! What if you fall off? I could say the same to you. I should go first. I'm not gonna let my poor, aged mother walk across a rickety bridge before I'm sure it's safe. Claro. Let's flip a coin. Call it heads or tails. Cara o cruz. Ah, juega cara o cruz. Cruz. Tails. Hostia, I won. gameplay. Just be careful and stay away from the edge. Pero si no se ha visto la moneda. O nunca se es un adulto sano. Vale. Baja por la escalera. Vale. Coño. Y se abre hacia afuera. Oye, ¿y la madre no viene con nosotros o...? Claro, como no... It's locked. Ah, sí, This mira. must be where the money is. I seriously doubt that, but regardless, we'll Hay una have carta Can en I la just kick cama, it in? voy a ver. I'd say you're free to try, but Rosa, I don't vale. want you hurting yourself. How sturdy can it be? Ow. All right, pretty sturdy. Hay una carta rosa en la cama. Ah, vale. Hostia. Bueno, pues leemos un poco. Leo fatal, ¿eh? No esperaba recibir otra carta tuya tan pronto. Una casa flotante, qué romántico. Vivir en el agua, pero ¿no crees que será un poco pequeña para vivir nosotros dos con dos niñas? Una de ellas adolescente. ¿No podrías haberme escrito antes de tomar esta decisión? Nosotras seguimos aquí, esperando que pase este calor. Si bien emocionada la idea de empezar nuestra nueva vida, empiezo a tener mis preocupaciones. ¿Cuál será la reacción de mis niñas? Ya han pasado por mucho. ¿Crees que qué pensarán mis padres de que desaparezcamos así de la nada? Pobrecita mi madre.
Ya ha perdido a un yerno. La gente no nos buscará. Seguro que no hay otra forma. Vale. Sí, 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 sí. Ya, a ver, ya te digo. A ver, foto. Esta es la bola. Hostia, la bola. Wow, this is from when Grandma was really young. Yeah, I don't think I've ever seen this one. You look a lot like her. Really? I always Joder, thought I la looked abuela, more like my vamos. father. Por Maybe eso you were just imagining things? sostén hechos de tela What? de... Oh, you mean because he might not have been Tela my de... father? ¿Cómo se llama esto? De toldo. I suppose I can see the resemblance now that I think about it. You have her smile. Ya ves, Betty Page. Bueno, al lugar hemos llegado. Coge la revista. Hostia, la Playboy. Leer. La revista para hombres. Gentleman. Octubre del 68. Un reportaje ilustrado de 12 páginas de las chicas de Islandia. Vale. Moda invernal en el campo. Gentleman, entrevista del director. Vale. Oye, mamá. Wow, cool. Tess, don't touch that! Buah, no Why toques not? eso. It's just as grimy as anything else in this boat. Plus, I want to find out what the winter campus fashions were in 1968. Claro que sabe cómo era la moda de 1900. You don't know where that's been. It's literally been right here for 30 years. I mean before that. Like... Never mind. And I think it was fringed jackets. The winter campus fashions in 1968? And patterned tights. But really? Put that down. Claro. Mirar mejor. Oh, ya. Cerrar el armario. Vale. Una estufa. Vale. Yo creo que... Binóculos. Binoculares. Cool. Ah, no se puede Nobody to spy interactuar. on, Digo, a no. lo mejor. Coger recibo. Va a explotar la revista. Vale. ¿Y esto qué es? Un pendrive en un mechero. Coger, no. A ver. Boy, really getting into the sea captain persona, aren't we? Did the boat ever even leave this dock? Que si dijésemos que se puede hacer más cosas. Garden Play, Joven América. Vale. Paso de coger, ya. Vamos, se puede. Joder, macho. ¿Y no puedes saltar ahí? A ver. Pues no se puede saltar ahí. ¿Qué más tiene esto de mierda? Por aquí. ¿Pero ya no hay agua aquí o qué? ¿Ha bajado la marea en esta zona de Canadá? ¿La tetera está caliente? Ya por curiosidad, a ver si echaba humo. Ah, no, a lo mejor te has confundido con el vidrio de esto. ¿O qué tetera? Esto es una lámpara de aceite, yo creo. Claro, claro. Que me he rayado, digo, la tetera, digo, voy a ver. Vale. ¿Qué dice? ¿Está cerrado? Y será verdad, tío. ¿Y esto? Aquí hay una bodega. A ver. ¿Tengo que encontrar una llave o algo?
Gasto del viaje. Vida de gasolina, montar, motel, cerveza, sellos, desayuno, licor, papá. Bueno, vas a interactuar. Bueno, no es caro. 8 pavos. Tampoco he ido a muchos moteles. Ah, eso es una taza de esta tirada. Chicos, pues aquí ya se me agotan las ideas. Vale. Esta tiene mierda. Esta tiene mierda. Good morning. No, nada. ¿Qué es naranjito del mundial? Nada. No puedo saltar ahí, ¿no? Ahem. Bueno, por los ojos te atascado. Está cerrado. Esto no puedo interactuar. ¿Qué tenemos que hacer? Está cerrado, coña. Buscar la llave, ¿no? Por lo que veo. Que se me duermen las manos, tío. Voy a echar otro vistazo por aquí. Y si no encuentro nada, vuelvo al otro barco. No me puedo agachar, ¿no? No. En los buzones de correo. Pues vamos a ver si ha cambiado algo. Pues por aquí. Va, no nos dejan saltar ahí. A ver si nos vas a romper la cabeza. Porque aquí no... En la chaqueta. No quiero cogerse, ¿no? ¿Esto qué es? Nada. ¿Para qué quiero coger la botella de agua? Sí, vamos a lo... Es que no sé por qué no han inventado el botón de correr. Para que se haga más el juego. Pues fíjate, 43 minutos llevo. Pensaba que se iban a acabar. Pues hice un directo de media hora el fin de pasado, de hora y media. Ah, mira. Oye, mamá. Lautrec! That's the name of the mystery man. Think he's got mail? Guess we'll never know. It's locked anyway. Maybe that's for the best. Tampering with other people's mail is illegal. ¿Perdona? Joder, macho. Nada, tenemos que buscar una llave. Joder, y andando. Bueno.
Que yo, por ejemplo, pues, si fuese un juego normal y corriente, cogería el cuchillo. No puedo coger como ítem. ¿Y esto? No, digo, ¿y esto como una ganzúa? No se puede coger nada. Joder, me parece absurdo. Ay, Jesús. Hostia, desde aquí se puede ver la oficina. Más detenidamente. A ver. ¿Me puedo tirar? No. No está programado para tirarse. A ver. ¿Y este cubo? Oye, mamá. Quite the party boat Pierre had going on here. No kidding. I kind of want to clean up the rest of these. Ugh, why? Well, they're all in the bucket except these two. They've been separated from their friends for so many years. Now they will be reunited at last. Excuse me. ¿Y esta no la reciclas? Oh, Dios, macho. A ver, tocadiscos, nada, discos, nada. Zapatillas, nada. Abrimos el armario otra vez. Coger revista. Mirar mejor en su sitio, dejar en su sitio. No nos deja dar la vuelta. En el pez. Mira, en la caja de pañuelo cuando veía la revista. Se lo tenía todo planeado. El abuelo. Aún la puta, ¿eh? ¿Y esto no es un botón? No. Tampoco podemos agacharnos. $3,000 for a houseboat? Are you saying that's a lot or a little? Poco. No sé, está chulo. A little? Only $3,000 for a boat you can live on? It's a house and a boat. That's two whole things for just $3,000. Some people don't even have one thing. It does seem like he probably got a pretty good deal. Do you think the boat had something wrong with it? Maybe Pierre just drove a hard bargain. Vale. Y no me puedo tirar por ahí, tío. En serio. Allí hay una pistola de fogueo. De fogueo de esas cosas que se tiran de bengalas. Joder. De bengalas. ¿Y esta caja? Hello. Oh, tío. No, para ir a la popa
o al estribor, no sé qué sería la parte esa del barco. Hay que ir por el medio. Hombre, eso es trampa. Eso es trampa. Molaría averiguarlo. Así por nuestros propios medios. Si no tiene que ser tan difícil, joder. Tío, que esto no es Broken Sword o Atlantis o los Runaway, no es un el Hollywood Monster, no es un juego de estos, joder. Tiene que estar por aquí la mierda. Y tampoco sé. Vale. Uy, pensaba que era eso. A ver, no. ¿Coger botella? A ver. Hostias, ¿eh? ¿Esto qué coño es? Ah, otra caña de pescar. Estamos en la puta, ¿eh? O a lo mejor hay una mierda, yo qué sé, tirar el suelo o algo. Lucky Strike, Lucky Star. Joder, macho. Ah, digo, hay luces, no, que tiene fallos de luz. ¿Ya la has mirado? Qué cabrón eres. Es una tontería. Ah. Espérate, ¿por aquí he ido? No lo sé. Vaya gilipollez. Anda ya, tío. Anda ya. Bueno, venga. Y esto no servirá para nada, ¿no? Esto es para ver. Dodge this. Ahora sí. Dispara. Ah, esto no. Manda cojones. Manda huevo. ¿Qué gilipollez? Pues no he visto la barandilla. Un peine para mí. Soy calvo. Coño, por la. El barco este está de puta madre. Para vivir. Coño. ¡Hala! Mira, este es el cuarto que había preparado a mi madre y a mi tía. Esto está de puta madre esto. Mira, café. Este bueno será té.
Bueno, vamos a ver. Leer. La policía local está buscando una cantidad de dinero. ¿A que fue él que lo robó? The burglary ring! Mom, Sí, sí, hay un Grandma's regalo por eso he boyfriend here dicho. was a bank robber. El novio de la abuela era un atracador. Why else would he have this? Claro. Maybe my mother sent it to him For what? to keep him abreast of current events. Oh, come on, Mom. Grandma had a thing going with a bank robber. Claro. How cool is that? Well, okay, they didn't rob any banks. It was the jewelry counters at department stores and things like that. Department store robber doesn't quite have the same ring to it. And it wasn't robbery, it was burglary. What's the difference? A robbery is when you take something from someone under duress. A burglary, you take it when they're unaware. I think. You think? Listen, it's been a while since I've brushed up on my criminology. And why are they so sure it was men? What? It says the men broke into the store, but there were no witnesses. So how do they know it was men? You're thinking lady robbers. Like Catwoman. I like it. Very cinematic. Do you think Grandma could have helped? Are you seriously asking if I think my mother was an accomplice in all this? Pues puede ser. On second thought, maybe not. Grandma Helen was too smart to get involved in something like that. No lo descarto, ¿eh? Suena vacío. Sí, sí, sí. Mejor no decir nada, que aquí nos cortan el canal enseguida por... Uy, la llave. Aha! Licores, cerveza, cosas así. Y nos Wow, cortan el canal por that decir is- esas cosas. A lot to spend on whiskey. $45? A lot for back then, I mean. Tienen los Whiskey derechos was de more LGTBI expensive más then, Q, too. X, Y, Plus, Z judging y from the nos dan state por of el this culo. place, this was Con probably polla a de goma. reoccurring order. Geez, slow it down, Pierre. I don't think he was handling my mother's change of heart too well. With this amount of booze, it doesn't look like he was handling anything too well. Listen, let's just get back to it. It's cold in this busted old boat. Vale. Tampoco quiero hurgar mucho para no alargar esto. ¿Coger megáfono para qué? ¿Para hacer- Attention, every... Oh, man, what? This doesn't work. Should have seen that coming. Claro, es que las pilas del 68, perdón, no las han cambiado. Vamos a la habitación. Que he dicho, mira, nos había preparado una habitación para nosotras dos. Un regalo. Uno para la madre y otro para la tía. No, y no puedo cogerlo, ¿en serio? No puedo abrir un regalo del 68. Joder, tío, por leer. Y por favor, no me vengas con que son tonterías. Mis preocupaciones no son tonterías. Esto es lo que es algo que nos afecta a todos. Dices que tendremos todo lo de siempre hemos querido, pero yo no soy la que ha decidido cruzar la frontera para escapar y hacer que la boba de Helen rehaga su vida y la de sus hijas a la primera de cambio, por mucho dinero que haya de por medio. Yo quiero cosas que el dinero no puede comprar, las amistades que atesoro desde niña, mi relación con mis padres, los hermanos, un trabajo, papá. Todo esto es lo que me pides que abandone, ¿a cambio de qué? Aislamiento, un lugar desconocido, un barco agujereado, dinero que para gastar en qué. ¿Qué importa si perdemos todo lo demás? Vale, ha robado él. Quiero ver el You tell regalo. him, Grandma. Yeah, not one to mince words. All those years of writing advice columns paid off, I guess. Kinda nice that she was thinking about you guys, too. Not just Sería uprooting your life, dumping escocés you in the middle of nowhere. Yeah, o irlandés, el abuelo. I can't imagine what it Tendría would have been whiskey. like to grow up here. You'd have to learn French. Sacre bleu. Oh no, it's already happening.
Chica, ¿el regalo en serio no lo vas a abrir? Me parece nefasto, tío. Eso desde el 68 cerrado. A saber lo que es. Imagínate que era un perro. Juguete de construcción. Esto debe ser como los Lego de antaño. Claro, está esperando ahí que abrir el perro. Un hámster, ¿sabes? Ahí. Es verdad que tenemos que ir a... por aquí. Vaya su normalidad esto, ¿eh? Nos ha tenido 20 minutos... 20 minutos no, pero sus 11 minutos largos dando vueltas. Venga, va. Y no abre el regalo, tío. Yo tengo una de estas. Uy, pensaba que podía Android. Falta la N. Android. Software. Es el software que usa. Y esto parece... Ah, el plano de donde robó, ¿no? Bar Retral. Plan Matrix. Sí, debe ser donde hacía el plan. Abrir cajón. Cerrar cajón. Pues esto sería mejor empezar desde aquí, ¿no? Tiene físicas el cajón porque me abro el cajón y me tira para atrás. Y eso que no estoy modelado, que soy una cámara... que es una cámara flotante. Ahora hay una llave ahí, ¿eh? Uy, dale la vuelta. A ver. Anda, anda, anda. Hay que leerlo porque ya tengo curiosidad. ¿Qué cojones? Ay, Dios. He recibido tu última carta. Ay. Esta es mi última respuesta. Dice que has hecho todo esto por mí, pero no es así. Todo lo que has hecho ha sido por ti. Tú eras el que no estaba satisfecho con nuestra casa, nuestros ingresos y siempre querías más. Tú eras el que tomó la decisión de conseguir dinero de forma insensata por medios ilegales. Tú eres el que decidió huir a Canadá para salvarte el pellejo sin decirme nada siquiera hasta que ya era demasiado tarde para hacer nada más que seguirte la corriente. Pero ya yo no voy a seguirte más. Dice que estás también... Joder, dice que estas también son tus niñas. Por supuesto que lo son. O sea, la tía y la madre era de este, no del otro abuelo. Pero también son mías. Estoy aquí con ellas todos los días, dándoles consuelo tras la pérdida de su padre. Bueno, del que en teoría era su padre. Haciéndolo lo que puedo para seguir adelante. Pero ya me estoy acostumbrando a hacerlo sola. A hablar por mí. Vale. A esta nueva vida. Estoy recuperando el equilibrio. Y empiezo a sentirme bien. Oye, mamá. Soy yo. Hay una llave debajo de la nota. So I guess that's it? Grandma and Pierre went to all this trouble and then Grandma just changed her mind? I think maybe she wasn't so convinced in the first place. Well then, why string Pierre along like this for so long? He bought a boat and fixed up the kids' room and everything? Maybe she just wasn't sure at first. Or didn't want to hurt him. Oh yeah, I bet he felt great about reading this. Vale. Hay una... coger llave. Looks like a mailbox key. Ah, la llave del buzón. I was hoping that would turn up. I swear, you could be so nosy some. Ya el juego está hecho, pero vamos, el creador del juego tenía que haber hecho que abriese el puto regalo de abajo, porque ahora qué cojones hay en ese... Es como el maletín de Pulp Fiction. ¿Qué había en el maletín que llevaba John Travolta y Samuel L. Jackson? Pues igual. ¿Por qué hay en el regalo? Vamos, 1968 el regalo ahí envuelto. Un hámster. No está ya. Ey, ¿qué me pasa a los buzones? Looks like Pierre tried to mail this, but he messed up the postage or something. Let's crack this bad boy open. Wait, opening other people's mail? Anda más, vive un poco.
Vamos a ponerla al medio porque me resulta bastante ingeniosa la frase. Bueno, hay bastantes buzones para tan poca gente. Para mí me parece que hay tantos buzones para solo un barco. Porque el otro es la oficina del malecón. Pretty sure the law frowns on breaking into people's houseboats, too. It's a little late to be getting squeamish now, don't you think? I suppose you have a point. Let's see what we've got here. Joder, con leer, tío. A ver. Devolver al remitente. Ripoll, Vale, también está en francés, No he reclamado. La dirección no existe. Franqueo insuficiente. Venga, vale. Leer. A que corresponda. Aquí confieso mi culpabilidad de una serie de atracos en los que se robó casi $500,000. Había trabajado como inspector de propiedad para el condado de Krim. O, bueno, Krim no. Kent. Porque la GH o Kent, durante más de 10 años, una partida de póker en 1966, me habló de un hombre interesado de que le diese plano y mi conocimiento a cambio de dinero. Su objetivo era asaltar de noche junto a otras personas. Hizo de grandes almacenes y otros negocios que movían grandes cantidades. Uy. Con el paso del tiempo, las tiendas que elegían asaltar eran cada vez más arriesgadas. Ya no podía desvincularme de la organización, pues no solo habían amenazado mi seguridad, sino también a mi familia. Sin ver más opción, falsifiqué un certificado de defunción con papeles que robé de la oficina del condado. Dejé atrás a mi esposa, a mis hijas para cruzar la Vale. Su verdadero abuelo es su verdadero abuelo, el que murió. Lo que pasa que falsificó su muerte. Dejó atrás a mis esposas, mis hijas para cruzar la frontera bajo un nombre falso, dándoles instrucciones para que me siguieran y nunca vinieron. Y ojalá me arrepiento de haberlos pedido. Lo poco que quedaba en mi ganancia de los robos lo he destruido. ¿Destruido? Mi esposa Helen no supo nada de mis crímenes hasta que ya fue demasiado tarde. Solo me siguió la corriente con el fallecimiento porque no tenía otra opción. Es inocente. Tomé la decisión de involucrar la confesión. Es su abuela, era su abuela. Era mi... Was my dad? He wrote this whole confession, but it never made it. It's been here ever since. I can't believe it. Well, it says right there. No, I mean rhetorically, Tess. Jeez. No, era una Right. pregunta retórica. I'm... Plot twist, sí. So my mother wasn't having an affair at all. Or whatever this would have been. Not except with Grandpa's secret identity. So my father hadn't died when we thought he'd had a heart attack. El padre no murió. He was Vale. just here, on this dock. We never got to know him. He was just a car ride away. August and I suffered over something that never even happened. Yeah. I'm really sorry, Mom. For your whole life, you'd thought your dad had just died, and you had to live with that. That really sucks. I can't believe it. Yo lo que no me creo es I que el can't dinero la believe haya he just destruido. abandoned us. All this time, he was here. He gave up his family, A his que está children. a que está en la caja del hámster. I wish I ¿Del could have dinero? talked to him. Just one more time. And my mother living a lie for the rest of her life. I can't even imagine. I just wish I could have talked to her That's it. about it. While she was alive. I just... Wish she could have trusted you? Yeah. If we could have just... She didn't have to carry all this alone. I can't
can't believe she would do that to us, lie to us her whole life. Why didn't she say anything? Even when we were all grown up. Maybe she was trying to protect you. Yeah, maybe. August was so little. But I was old enough to know the truth. I just wish we would have talked. So, that's it? He spent all his money, tried to send this confession, and disappeared, and he never came back? Do you think he could still be alive? I don't know. Honestly, I honestly don't care. It doesn't really matter, does it? Either way, he's gone. You don't want to keep going? Maybe we could find... No, I think we found enough. Yeah. I'm sorry, Mom. He pretended to die. But he really just left me, like everyone else. I didn't leave you. Well, maybe not yet. But your dad... I thought you said you were the one who kicked Dad out. Opal, anda que nombre tiene la madre, tío. I mean... Opal, voy a hacer un corral. Well, it wasn't quite like that. Pachaminino y I guess... Pachaminina. Listen. I'll give you the full story in the car. I'm freezing out here. Yeah, me too. Tess, thanks for doing this. For coming with me. Of course. And for pushing me to find out what happened. Just doing my job. I know I haven't been the best mom lately. But I am so lucky to have such an incredible, Tan amable, si sos la kind, puta borde de mierda. Mom. Yo no he visto a esta niña amable en todo el juego, ¿eh? beautiful, hard-working... Stop. You make me cry. Hará que llores por esa mentira. Just such an amazing daughter. Amazing. I love you, Mom. Amazing Spider-Man. I love you too, honey. Vale. Amazing. Madre, ¿qué estás diciendo, no? ¿Coger las indicaciones de qué? Oye, mamá. Hola, mamá. Hey, Mom. Ah, I was thinking about something. I wonder what Grandma would say about all this. Good question. What do you think? I don't think she'd be too happy. Now, girls, I hid those private things away so people wouldn't find them. I don't know why you couldn't leave well enough alone. Well, if you didn't want people to find it, maybe you should have gotten rid of it. Well, okay. Maybe I did want you to find it. A little bit. So you asked about what happened with me and Dad. Uh-huh. a ver. Well, your dad, you know, was always looking for the next thing. Always had a new idea to try that was going to fix all his problems, our problems. And for a while, it was the video store. And then that sales thing, and then he Jugador de decided póker that he was profesional, claro. going to be a professional poker player. Is that what you meant by full-time gambler? Yeah. I mean, not really a gambler. He's not playing with his own money. It's all tournaments and stuff. They're playing as a sport. Es una locura. That's insane. A mí esas cosas sí Didn't que no me anybody gustan. tell him the house always wins? Ah, por Oh, el I móvil. did. Eso sí te acuerdas, But this ya. isn't playing poker against the house. It's against other players. There is no house. Believe me, I heard all his justifications. There were plenty. And even though he's been gone for a couple years, he's never told me why he's really out there. Why wouldn't he tell me? Maybe deep down, he's not so proud of it. Maybe he just didn't want to tell me till after he'd Bueno, por hit eso it están big. separados. So he chose right when Grandma really started getting sick and we moved Bueno, in to están take care of separados. her to go off and follow his dream? He must really like poker. He likes it. But I wouldn't say that's the real reason he left. A ver, ¿por The qué se split fue? came at a really hard time. The theater was doing worse, and I was spending all my time there. Then your grandmother started really declining and needed more and more help. I think when I decided we needed to move in with her to care for her, well, being a full-time caretaker for his mother-in-law was not something your father ever signed up for. So he left for Nevada. Nevada. He wanted to stay married. Said we could make it work. But
by that time. En Nevada he hay was mini already casinos, old. ¿no? Como en Yeah, Reno y esas Exactly. I realized that this was a cosas. No pattern. como mini casinos that would never que really ponen ahí a end. 4 indios Do you cherokees. blame me for ending it? Pero Las Vegas está en Nevada. Es que tampoco sé mucha geografía. Yo... multimundo. No, lo entiendo. Ya No, está. I get O sea, it. tampoco voy a You indagar needed his más. support, and he just ran away. Kind of forced your hand. Yeah, kind of. That sucks, Mom. Así But Las I do Vegas, miss vale, him. pues está bien eso. Pues ya sé un I'm dato más. sorry for buying the tickets. Oh, I should have talked to you first. I guess I thought, I don't know, that Dad, explain everything to me in a way that made sense. and Yo es que Las that Vegas he por was las living some películas y great por el life out CSI there. Las Vegas. No, No, you- tampoco que sepa you mucho shouldn't más. apologize. I'm sorry I didn't tell you Apologize. earlier. I guess I was embarrassed Vas a tocar mis that I would have apologizes. married such a ding-dong. Professional gambler. I didn't want to have to say it out loud. But I guess you can't keep running away from your problems O hay otro forever. giro de guión Now o I esto ya have me these tickets, sobra, and ¿eh? I don't know what to do. I think you should go. To Reno? Yeah. I think it would be good for you to hear his Vas side a of the Reno. story. We may not always get along, but he's not a bad guy. And you guys have a good relationship. You should spend some time with him. I think it'd be good for both of you. Are you sure, Mom? Yeah, I'm sure. Vas a Reno a jugar el poco. Pues al final lo que he dicho yo, a Reno. But it's not over Thanksgiving, right? Oh, God, no. And Miss August mac and cheese? Fat chance. I'm proud of you, Mom. For what? What do you mean, for what? You're kick-ass. How many moms would stop packing up their house to Eres drive la their daughter leche, all y over ella ha Michigan to dicho, search "Es for un a as". family secret? Claro. Or run their own business, run a community theater. That's pretty cool. Hombre, a la madre le da el visto bueno. All right. Maybe not the brightest idea from a financial perspective, but it is pretty cool. Thanks, honey. That means a lot. And speaking of businesses, that's pretty impressive that you made enough money to buy a plane ticket. Yeah, it's exciting that people are willing to pay me to design websites. Well, I've seen what you can do, and you do a great job. Thanks, Mom. I'm serious. When I saw your web stuff, I mean, I don't Ahora always cuando know viene what I'm un looking at, but I know it looks good. Lechero y los arrolla, ¿no? En un cruce. Thanks. An artist's eye, just like your grandma. And my mom. No, la hija que But hace diseño maybe web y it skipped encima over my esto head. es... Come on, her Esto painting wasn't es that en bad. 1999, creo que se ambienta y tal. Well, estaba el auge, I guess- empezaba internet y eso, pues I un guess buen I trabajo. always imagined Ahora es que está that you'd go saturado, to pero Ford, en esa like época era Grandma buen and trabajo. me. It's silly, but Estaba todo muy verde. it's not fair of me. God knows I didn't do everything my mom wanted me to do. Bueno, no vas a decir a tu madre follarte a Carl, ¿sabes? Pues vamos a decir cómo salir con Like Carl. seeing Kurt? Yeah, exactly. Amongst many other things. Entre otras But muchas yeah, cosas. it's como hard to let chupársela y go, eso. to see ¿no? you as an adult, not just my baby girl. Mom. You were so cute back then, even cuter than now. Tan mona. And you had junto, the le han biggest puesto los head. subtítulos. Everyone said it. Everyone said, that's the baby with the biggest head. Bowling ball head, the bowling ball baby. Yep. And it was all your dad. On my side, we all have Madre perfect, mía, esto sobra, tiny ¿eh? little O hay un heads, plot twist, like otro. golf balls. Mm-hmm. So, what do you think about the whole En August la ficha del Moving Gamepad in with decía her? que eran 2 horas Yeah. de juego. Pues I son guess 3 horas de juego. Pues big hice hora y decision media la otra moving vez. to Y aquí Chicago. estamos acercándonos la hora y media. Yeah, that's putting it mildly. Would you want to move in with her? Bueno, quitando los 10 minutos que nos ha tenido el puto barco hasta que hemos encontrado el lateral. ¿Te gustaría que nos mudásemos con ella? No estoy segura. Parece buena It seems opción. like a good choice, even if it's just for a while. ¿Ves? Sí, At least we'd es have a place to stay. razonable. Yeah, that's what I'm thinking too. Are you worried about the theater?
Or my school? These days, I'm worried about everything, but I'm confident too. Confident we can figure it out. Yeah. We've been through so much this last year. You've been through so much. I have to have faith that we'll continue to make things work. Yeah. Me too. I will say, August's house is pretty nice. Her bathtub is the size of my bedroom. Yeah, I mean, it'll be worth it for the bathtub alone. We should call August and tell her about all this. Oh, hey, August, guess what? Our dad really is our dad. You can sleep easy. We're not French Canadian after all. Whatever we end up doing, I'm just glad. Estas I'm no glad van you're por el with me. móvil ya, ¿eh? Yeah. Hostia, Me han cambiado too. un plano gran angular de las dos, joder. Van a 40 kilómetros por hora. Me acaba aquí, justo. 2 horas y 40 dura el juego. Open Road. A ver, el apartado artístico está bien, ¿no? Como estos juegos indie. No le voy a quitar mérito al juego, pero... Falta puzzle, joder, yo qué sé. Busca la llave y que no sea porque has escondido bien el pasillo para ir. Esto tendrá copyright. Vamos a mantener para salir. Pues ya está. 10 capítulos. Selecciona créditos, selecciona un capítulo. Y esto está por capítulo. Ah, casa de Ellen en marcha, cruzando la frontera, casa. Volviendo a casa. Ah. Pues no es un juego muy rejugable, ¿eh? Va a estar haciendo estas cosas. Pues ya está, un juego menos. Esto, botón derecho, desinstalar. Ah, un logro. Hola, puntos. Vale. ¿Estás seguro? Por supuesto.